जय जगन्नाथ शुभ सकाल मु संजय आपण मानक एसएस ओडिया टीवी को बहुत बहुत स्वागत करुच्चे। आज हूँ जुलाई मास 31 तारीख गुरुवार। तो आज सकाळ टॉप न्यूज कौन रही चलतु देखी ना। ता पूर्व समस्त चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथम देखि पारिबे। प्रथम खबर होउछि पहिले दुई आतंकी जम्मू काश्मीर पुंछ सेक्टर एनकाउंटर 2 आतंकी निहत, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू और काश्मीर आतंकवाद विरोध भारतीय सेनार दृढ़ कार्यानुष्ठान जारी करिछि। सेना द्वारा आरंभ करा जायथिबा ऑपरेशन महादेव आतंकवादी मध्य कोकुआ भय सृष्टि करिछि। आज पुंछ जिले में 2 आतंकी निहत होइछन्ति। पाकिस्तान आतंकी को अनुप्रवेश उद्यम पंड। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं पुणी बड़ अगस्त 9 तारीख पर खोलिब सुभद्रा पोर्टाल। एने बुधवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछन्ति। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देई कहिछन्ति बाद पड़िथिबा हिताधिकारी मानको जोड़िबाकू सर्वे हेबो। 21 वर्ष होइथिबा युवती महिला माने करि पारिबे आवेदन। सूचना अनुसार प्रथम किस्ती नेला पर किए आईटी रिटर्न को भरिछि तो आउ किए गाड़ी किनिबा पछ जणा पड़िछि। एहार सर्वे हेबो। तथ्य सठिक थिले आउ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही बोली कहिछन्ति प्रभाती परिड़ा। एपरि कि 93,000 महिला जहांकु 60 वर्ष होइछि से माने सीधा सड़क एसएसपीडी जरिया भत्ता पाई विवेचित होइछन्ति। परवर्ती खबर लगाण वर्षार बेहाल हैला भद्रक जिला। 4 जिल्ला रे गोटे दिन पाई स्कूल छुट्टी घोषणा। लगाण वर्षार बेहाल हैला भद्रक जिला, विशेष कर जिलार तिहेड़ी, बासुदेवपुर, चांदबाली और धामनगर ब्लॉक लोक माने नाही नथिबा असुविधार भोगुछन्ति। बहु लोक एही 4 जिलार विभिन्न विद्यालय मानकर आश्रय नैथिबा जणा पड़िछि। लगाण वर्षार बेहाल हैछि भद्रक, विशेष कर जिलार तिहेड़ी, बासुदेवपुर, चांदबाली और धामनगर ब्लॉक लोक माने नाही नथिबा असुविधार भोगुछन्ति। एणे बहु लोक एही 4 जिलार विभिन्न विद्यालय मानकर आश्रय नैथिबा जणा पड़िछि। एहाकु आखि आगरे रखि भद्रक जिलार जिलापाल निर्देश क्रम तिहेड़ी, बासुदेवपुर, चांदबाली और धामनगर ब्लॉक समस्त विद्यालय को आज दिन बंद घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर चाउल उठाइबाकू एफसीआई कुंथ केउठे रखिबे 12 लाख टन। मुख्यमंत्री अनुरोध शुणिलेनी। राज्य में डबल इंजिन सरकार गठन हेले सबु दिगरु ओडिशा लाभवान हेबो बोली बीजेपी नेता माने गत निर्वाचन समय प्रतिश्रुति देइथिले। मात्र विडंबना हेउछि डबल इंजिन सरकार ओडिशा को डबल लाभ मिलिबा तो दूरर कथा, ओलटी ओडिशार अधिक क्षतिग्रस्त होछि। केंद्रीय अनुदान ह्रास पाउछि। विभिन्न केंद्रीय योजनार अनुदान राशि कमिछि। केंद्र बिहार पर राज्य को केंद्र सरकार अधिक आर्थिक सहायता देउथिबा बेले ओडिशार भाग कमिछि। विडंबना होछि ओडिशा अधिक सहायता और विशेष सहायक पाइबा तो दूरर कथा, ओलटी निज हक रु वंचित होइछि। ओडिशार चाउल ठाणर एफसीआई भारतीय खाद्य निगमर मनमानी एहार सत्यमत उदाहरण। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना। एही दिन आपनको बैंक अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। कृषि मंत्रालय घोषणा करला 20तम किस्ती तारीख। आज देश रे कोटी कोटी चाषी एक खुशी खबर आसीछि। भारत सरकार कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्ती प्रदान करिवार तारीख घोषणा करिछि। कृषि मंत्रालय कहिछि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना अधीन 20तम किस्तीर टंका आसंता मासरे समस्त योग्य चाषी को दियाजिबो। कृषि मंत्रालय मंगलवार एही तारीख एक पोस्ट माध्यम एही सूचना देइछि। मंत्रालय पक्षरु एक्स रे कहा जायछि जे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्तीर 2000 टंका 2 अगस्त 2025 रे चाषी मानकु हस्तांतर करा जेबो बोली भारत सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे आहुरी 24 घंटा बरसिबो। एही सब जिला को अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण बांग्लादेश एवं एहार आखपाख अंचल रे वायुमंडल उपरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि, जहार उत्तर आभ्यंतरण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा नै अलर्ट जारी करिछि विभाग। आसंता 24 घंटा पय राज्य रे अनेक स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा सह गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा हेबा संभावना रहिछि। वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और घंटा प्रति 30 ରୁ 35 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। एथिपय अनेक जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। आज मयूरभंज, नुआपड़ा, कलाहांडी, बलांगीर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, कटक, केउझर आदि जिला रे वज्रपात सह प्रबल वर्षा होइपारे। सेहीपरि बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागड़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट और मालकानगिरी आदि जिला को वज्रपात भय रहिछि। गुरुवार पर्यंत एही सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 31 तारीख परठारु 1 तारीख परठारु कमिबा नै आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर आशा ममता कर्मी को उपहार देले मुख्यमंत्री। 3 गुण बढ़िला दरमा। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଏବଂ ମମତା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 2005ରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ଆଇବି ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 28ରେ ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଦିନ ଘୋଷିତ କରିବା ନେଇ ଆଇବି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପିଏସ୍ବିରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରଟି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂକମ୍ପ ପରେ ରୁଷ ଏବଂ ଜାପାନରେ ସୁନାମି। ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଉଠିଲା 4 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ସୁନାମି ଆତଙ୍କ। ରୁଷ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ତଳ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମିର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ୟୁଏସ୍ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 8.7 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ରୁଷିଆର କୁରିଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜାପାନର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପକାଇଡ଼ରେ ସୁନାମି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପୁଅ ସହ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ୟୁସୁଫ ପଠାନ। ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ 40 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 5 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା। ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଧୁଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ ବିଜୟ କରାଇବା ପରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ତାଲା ପକାଇ ପରିବାର ସହ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର। ପ୍ରଥମେ କଲେଜରେ ଦେଖା, ପରେ ପ୍ରେମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କଟା ସରକାର ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ମାଧ୍ୟମରେ କଟାସିଂଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ କଟାସିଂଠାରେ 52 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଦ୍ମପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ, ଲିଭିଗଲେ ଜୀବନ ଦୀପ। ବୁଧବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 2 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ମାନସ ହଂସ। ଘରେ ପରିବାର ସହ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମା ବିନ୍ଧାଣୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଛାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ